Segunda de Corintios 11:3 dice: 2 Corinthians 11:3 says, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad de Cristo. but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. I'm afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Oremos. Let's pray. Altísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante ti, oh gran Dios, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Dios mío, por todo lo que hemos podido hacer para tu gloria en este día, Padre. Ahora te pido, mi Dios, que tú, Señor, prepares el terreno de nuestros corazones para recibir el mensaje de tu palabra. Te pido, gran Dios, que tú nos prepare, que tú nos toque, que tú nos ministre, que tú nos hable, Dios mío, que tú ponga en nosotros corazones sensibles a tu palabra y sensibles a tu voz, Señor, y que tú, Señor, hagas con nosotros como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Santo sea Dios. Glorias a Dios. Quiero hablar unos minutos bajo el tema la guerra invisible. I want to talk to you for a moment under the theme, the invisible war. La guerra invisible. The invisible war. Hay una guerra invisible que se pelea 24 horas al día, 7 días a la semana. There is an invisible war that is fought 24/7. Y el ganador de esa guerra determina el curso de nuestras vidas. And the winner of that war is going to determine the course of our lives. Pero hay que entender que esa guerra invisible no se pelea en el campo de batalla de una tierra lejana. And we have to understand that this invisible war is not fought in an outside camp, Sino que es una guerra que se pelea en el campo de batalla de la mente y el corazón del ser humano. but it's a war that is fought in the camp of the mind and heart of the human being. Y hay que saber que hay consecuencias por perder esa guerra invisible. And we have to understand that there are consequences by losing this war. Consecuencias de tal magnitud que una persona puede ser perdonado por el sacrificio de la cruz. And these consequences are so great that someone can be forgiven by the sacrifice of the cross, Y al mismo tiempo sentirse culpable de su pasado. and at the same time feel guilty of their Hay past. consecuencias There are por consequences perder esa guerra invisible. for losing that invisible war. Esa guerra invisible de la mente. That invisible war of the Hay mind. consecuencias. There are consequences. Consecuencias a tal magnitud que una persona puede ser libertada por la sangre derramada en la cruz. Consequences to such a great that someone can be forgiven by the blood of the cross, Y al mismo tiempo ser cautivo por sus circunstancias. and at the same time be captive for their circumstances. No porque no hay poder en la sangre, Not because there is not power in the blood, porque hay poder en la sangre de Jesús. because there is power in the blood of Hay Jesus. poder para restaurar There's power to restore, y hay poder para levantar al caído and there's power to lift up the fallen, y hay poder para salvar al perdido. and there's power to save the lost. No es porque no haya poder en la sangre de la It's cruz, not because there's no power in the blood of the cross. es porque tiene que haber una renovación en nuestra manera de pensar. It is because there has to be a renovation of the way we think. No podemos estar en We Cristo cannot be in Christ y seguir pensando de la manera que pensábamos antes. and continue to think the same way that we used to think. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar. There has to be a change in the way that we think. Tiene que haber una renovación en nuestra mente. There has to be a renovation of our mind. La Biblia dice en Efesios 4, The Bible says in Ephesians 4, dice renovaos en el espíritu de nuestra mente. renew yourselves in the spirit of your mind. No podemos
como pensábamos antes. We cannot be in Christ and think the same way that we used to think before. Algo tiene que cambiar. Something has to change. La Biblia dice en Romanos 12:2. The Bible says in Romans 12:2, No os conforméis a este siglo. do not conform to this siglo world. En otras palabras, In another word, no se dejen moldear por el sistema en que el mundo opera. do not let yourself be molded to the system of the world. No dejes que la forma que el mundo opera le dé su forma. Don't let the way that the world operates to change you. Dice, sino transformaos. But transform. La pregunta es ¿cómo? The question is how. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Through the renovation of your understanding. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. We have to change the way that we think. Porque si tú cambias tu forma de pensar, Because if you change the way you think, tú cambias tu forma de ser. you're going to change the way that you are. Y por eso la Biblia dice que si estamos en Cristo, tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. This is why the Bible says that if we are in Christ, there has to be change in the way that we think. Cuando dicen amén. How many of you say amen? En el estado de Kentucky In the state of Kentucky, hay unas cuevas llamadas las cuevas de Mammoth. there is a cave called the Caves of Mamas. Estas cuevas están llenas de columnas enormes. And these caves are full of columns. La big cosa columns. es que estas columnas fueron formadas por un estable goteo de agua. These columns were formed by a drop, a drop. Gotas que caían del techo de la cueva hasta el suelo de la cueva. Drops of water that came from the top of the roof to the ground. Estas columnas de roca sólida fueron formadas por un proceso natural. And these rocks, solid rocks, were formed for a normal process. Cuando gota tras gota, When drop by drop, conteniendo sedimento that contains sediment y minerales and minerals y tierra, and dirt, cuando caían gota tras gota, when drop by drop fell, cada gota dejaba su depósito every drop was leaving their own deposit hasta que el sedimento empezaba a acumularse. until the sediment started to accumulate. Con el tiempo se formaron columnas And with time, columns were y formed se convirtieron en columnas de roca. and they became solid rock. Yo estaba fascinado cuando estaba leyendo sobre ese proceso. I was fascinated when I was reading about that Pero process. llegué a entender que un proceso similar sucede en la mente y el corazón del ser humano. But I got to understand that a similar process happens in the mind of a human being. Hay un proceso de pensamiento que sucede en el ser humano. There's a process of thoughts that happen in the human being. Y el problema es que no es cuestión de pensamientos negativos. And the problem is that it's not about negative Porque thoughts. a diariamente tenemos pensamientos negativos. Because on a daily basis we have negative A thoughts. diariamente nos entra en nuestra mente pensamientos negativos. Daily out of our minds comes negative thoughts. Eso no es el problema. That is not the problem. Porque esos pensamientos negativos los podemos reprender. Because those negative thoughts, we can just rebuke them. El problema es cuando esos pensamientos The negativos problem is when those negative thoughts, entran a nuestra they mente come into our y mind encuentran su lugar en nuestro corazón. and they find their place in our heart. Cuando vienen esos pensamientos negativos When those negative thoughts come y no los and reprendemos, we do not rebuke sino them, que entran como una gota en la cueva de la mente al corazón, but they come in as a drop to the cave of our heart, es ahí cuando tenemos problemas. and it's there where we have a Cuando problem. encuentran su lugar en nuestro corazón, When they find a place in our heart, cada pensamiento every thought, como una gota like a drop, va dejando su depósito en nuestro corazón, lives a deposit in our heart, gota tras gota, drop by drop, pensamiento tras pensamiento, thought by thought, hasta que una columna empieza a formarse en nuestro corazón. until a column starts forming in our heart, Una columna que nos mueve a un sentir. a column that moves us to a feeling, Una columna que nos mueve a una emoción. a column that moves us to an emotion, Una columna que nos mueve a un propósito. a column that moves us to a purpose, Una columna que define nuestras acciones y nuestro carácter. a column that defines our feelings and Y characters. se ha dicho And it has been said
pensamos. That the character is the result of what we think. Déjame decirlo otra Let me vez. say that again. Nuestro carácter es el resultado de lo que pensamos. Our character is the result of what we think. Si pensamos en pensamientos altos, If we think highly, resultará en una vida alta. it's going to result in a high Pero life. si pensamos en pensamientos bajos, But if we think lowly, eso va a resultar en una vida baja. that's going to result in a low life. Todo depende de la columna It all depends on the que column. el goteo de pensamientos levantó en nuestros corazones. That the drop of thoughts lifted up in our hearts. Así que hay que tener mucho cuidado los pensamientos que tenemos. So we have to be careful in the thoughts that come to our Y hay que mind. tener mucho cuidado qué pensamiento dejamos que entren en nuestro corazón. And we have to be careful in the thoughts that we allow to come into our hearts. Alguien dijo, Someone said, cuidado con tus pensamientos, be careful with your thoughts. porque tus pensamientos dictan tus emociones. Because your thoughts dictate your feelings. Tus emociones dictan tus acciones. Your emotion dictates your actions. Tus acciones dictan tus hábitos. And your actions dictate your habits. Tus hábitos dictan tu And carácter. your habits dictate your Y character. tu carácter determina la dirección de tu vida. And your character is going to decide the direction of your life. Todo comienza en la mente. It all starts in the mind. Todo comienza con los pensamientos. It all starts with a thought. Por eso la Biblia dice en Proverbios 23:7. This is why the Bible says in Proverbs 7, Según es tu pensamiento en tu corazón, tal es. 23:7, for as a man think in his heart, so is he. Todo comienza con los pensamientos. You all start with a thought. Los pensamientos que abundamos. The thought that we just keep, Los pensamientos que le damos tiempo. the thoughts that we just give them time. Los pensamientos que pasamos a diariamente pensando y pensando y pensando. The thoughts that we're just daily thinking about them. Todo Thinking about them. comienza ahí. It all starts there. Y temo, amados hermanos. And I fear, Temo, amados and I hermanos, am afraid, que muchos en el pueblo de Dios están perdiendo la guerra invisible de la mente. that a lot of people in the house of the Lord are losing the invisible Y battle. por eso es que vemos tantos malos hábitos dentro de la iglesia del Señor. And this is why we see so many wrong battles in the church. Por eso es que muchos evangélicos This is why a lot of Christians, hacen las cosas que hacen they do the things that they do, y dicen las cosas que and dicen, they say the things that they say, porque están perdiendo la guerra invisible de la mente. because they're losing the invisible war of the mind. Por eso es que muchos cristianos And this is why a lot of Christians, no reflejan una vida de Cristo. they do not reflect the life of Y Christ. por eso es que muchos están teniendo el resultado que están teniendo. And this is why a lot of people are having the results that they're having. Porque sus pensamientos produjeron columnas. Because their thoughts produce Columnas en nuestros corazones. columns in our hearts. Y la única forma de derribar esas columnas And the only way to bring down those columns es con la verdad de la palabra de Dios. is with the truth of the word of God. Cristo es el único que nos puede dar victoria. Christ is the only one that can give us victory. Cristo es el único que nos puede guiar hacia donde tenemos que llegar. Christ is the only one that can guide us to where we need to go. Si lo puede creer, dale gloria a If Dios. you can believe it, give glory to God. Gloria Hallelujah. sea a Cristo. Praise God. La guerra invisible. The invisible war. Alabado sea Cristo. Jesus. Y este temor que yo tengo And this fear that I have, era el mismo temor que tenía el apóstol Pablo it is the same fear that the Apostle Paul had con los hermanos de la iglesia de los with Corintios. the brothers from Corinthians, the Él church of dice en el Corinth. verso 3: And he says on verse 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad de Cristo. I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be misled from your sincere and pure devotion to Christ. El temor del apóstol Pablo The fear of the Apostle era Paul, que los hermanos de la iglesia de Corintios habían sido engañados. it was that the brothers from Corinthians were deceived. La fuente de ese engaño The source of that deceit es el tema para otro día. is the theme for another day. Pero hoy quiero que nos enfoquemos But today I want us to en focus cómo el diablo trata de obtener ventaja
trabaja sobre nosotros of how the devil tries to take advantage over us en esta guerra in invisible. this invisible war. Pablo dice, Paul says, en otras palabras, lo que él le dice a la iglesia de Corintios: in other words, what he says to the church of Corinthians, mi temor es que el diablo ha engañado vuestros sentidos. my fear is that the devil has deceived your mind. Tengo temor de que el enemigo los ha engañado sus sentidos. I have a feeling that the devil have deceived your feelings. La palabra sentidos aquí del griego And the word feeling here in the Greek es la palabra noema. is the word noema. La palabra noema denota mente, The word noema, it means mind. denota forma de pensar, It denotes the way you think. denota pensamientos, It denotes thoughts. denota lógica para razonar. It denotes logic to ration. El apóstol Pablo está diciendo, And the Apostle Paul is saying, tengo temor que el enemigo ha engañado su manera de pensar. I'm afraid that the devil has deceived them in the Tengo way they think. temor que el enemigo está ganando la guerra invisible. I fear that the devil is winning the invisible Y el war. resultado es que ustedes sean extraviados. And the result is going to be that you have gone away. El resultado es que ustedes sean extraviados And the result is that you have turned away de la sincera fidelidad a Cristo. from the sincere fidelity to La Christ. palabra extraviado And the word to be turned denota arruinar, pervertir o depravar. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, el enemigo los ha engañado su forma de pensar. in other words, the Apostle Paul is saying the enemy has deceived you in the way you think, De tal forma que él ha arruinado su fidelidad a Cristo. in such a way that he has ruined your fidelity to Christ. El temor que tenía el apóstol Pablo The fear that the Apostle Paul had, era que el enemigo se había enredado en la mente de los cristianos de Corinto. it was that the devil had wrapped himself in the mind of the Que Christians. como una serpiente se había enredado en la mente de los cristianos de Corinto. That just like a snake, he had wrapped himself in the mind of the Christian of Corinth. Quizás alguien que no conoce del asunto podrá preguntar, pero ¿por qué el temor? Maybe someone that doesn't know about the story might think about why he feared. Déjame explicarle el por qué. And let me explain to you why. Porque si el diablo controla tu forma de pensar, Because if the devil controls the way you think, él lo controla todo. he controls everything. Poderoso es Dios. Si el diablo determina tu forma de pensar, If the devil determines the way that you think, él lo controla todo. he controls everything. Todo comienza con nuestra forma de pensar. Everything starts with the way we think. Tu forma de pensar determina tus sentimientos. The way that you think determines your feelings. Tu forma de pensar determina tu forma de sentir. Your way to think. Y nosotros tendremos a hacer lo que sentimos. And we tend to do what we feel. Muchas veces hablamos con una persona A lot of time we talk to someone y dicen, yo hice esto porque así lo sentí. and they say, I did this because that's the way I felt. Lo sentí y por lo tanto lo hice. I felt like doing it, so I did it. Y hay sentir, amados, que viene de Dios. And they're feelings that come from God. La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el sentir. The Bible says that God puts the willingness, like the feeling. Pero hay que tener mucho cuidado But we have to be very careful. cuando decimos que lo hice porque así lo sentí en el corazón. We have to be careful when we say, I did it because that's how I felt it in my heart. Muchos psicólogos dicen, bueno, después que tú lo sientas en tu corazón. A lot of psychologists say, oh, as long as you feel it in your Pero heart. hay que tener mucho cuidado cuando sentimos hacer algo en el corazón. But we have to be very careful when we feel like doing something from the heart. Porque la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Because the Bible says that the heart is the most deceiving thing. Las emociones son reales. The emotions are real. No, nos sentimos como nos sentimos. We feel the way that we feel. No podemos negar cómo nos We sentimos. can't deny how we feel. Pero yo quiero enfatizar But I want to emphasize que tus emociones no tienen intelecto. that your emotions do not have intellect. Tus emociones no tienen intelecto. Your emotions do not have
intellect. Para que tus emociones existan, In order for your emotions to tienen exist, que tomar prestado de un pensamiento. they need to borrow from a thought. Nuestras emociones responden de acuerdo a lo que pensamos. Our emotions respond the way that we think. El pensamiento me dice que esa batería me va a hacer daño. My thought is saying that this drums is just going to harm you Me va a hacer or daño. harm me. Y como me va a hacer daño, And since it's going to harm me, el pensamiento hace surgir una emoción. the thought makes an emotion, Y esa emoción es temor. and that emotion is fear. Porque como pienso que esto me va a hacer daño, Because since I thought that that's going to hurt me, tengo temor de eso. I fear that, Y la emoción resulta en una acción. and the emotion results in an action. La acción es de alejarme de lo que me va a hacer daño. And the action is to move away from what is going to hurt me. ¿Entienden? You understand? El pensamiento me viene a la mente que eso me va a hacer daño. The thought comes to mind that that's going to hurt me. Ese pensamiento surge en mí una emoción, And that thought grows in me a fear, un emotion, sentir a feeling de temor, of fear. porque eso me puede hacer daño. Because that can hurt me. Y el temor resulta en una acción And the fear results in an de action alejarme de lo que me puede hacer daño. to stay away from what can hurt me. Ahora, lo que el diablo hace Now what the devil does es que te convence en tu is mente that he convinces you in your mind que eso no te va a hacer daño. that is not going to hurt you. A lo contrario, And for the lo contrary, que eso va a hacer es mejorar tu vida. what that is going to do is make your life better. Te dice, It tells you, métete drogas. inject yourself with drugs. Eso te va a hacer olvidar de tus problemas. That's going to make you forget all your problems. Métete alcohol. Drink alcohol. Eso te va a ayudar con tus problemas. That's going to help you with your problems. Acuéstate con aquella mujer que no es tuyo. Just go to bed with that woman which is not yours. Nadie lo va a saber. Nobody's going to know. Te va convenciendo en tu And mente. he start convincing you in your mind. Entretente con un poco de pornografía. Entertain yourself with a little bit of pornography. Nadie lo va a saber. Nobody's going to know. Tú trabajas duro. You work too hard. No vayas a la iglesia. Don't go to church. Haz cosas que entretienen tu mente. Just do things that can entertain Tú you. te lo mereces. You deserve it. El diablo te convence The devil convinces de you que un mal es algo bueno. that a wrong is good. Y ahora cuando te convence, And now once he has convinced cuando you, te engaña, when he deceives you, ahora surge un sentimiento, now comes a feeling, surge una emoción. comes an emotion, Pero la emoción no es de temor. but the emotion is not a fear. La emoción ahora es de querer. Now the emotion is to want. Porque si pienso que algo me va a hacer daño, Because if I feel like something is going to hurt me, tengo temor. I have fear, Y la acción que resulta es que me alejo. and the action that's going to result is that I'm going to Pero cuando el diablo me convence, But when the devil convinces me, cuando el diablo me when engaña the devil deceives me, que algo no me va a hacer that daño, something is not going to hurt me, sino que va a ser para mi bien, but that it's going to be for my own no good. surge un sentimiento de temor, A feeling of fear is not going to come, sino que surge un sentimiento de querer. but a feeling of wanting. Y en vez de alejarme de algo que me va a hacer daño, And instead of going away from something that's going to hurt me, me estoy acercando. I'm getting closer. Me estoy acercando. I'm just getting closer. ¿Por qué? Why? Porque dejé que el diablo me engañara. Because I allow the devil to deceive me. Dile al que está a tu lado. Tell the person next to you, Dile, no te dejes engañar. do not let it be deceived. Gloria sea. Dile, no te dejes engañar. Don't allow the devil to deceive Alabado sea Cristo. El Señor está dando un aviso de alerta. you. The Lord is giving a warning. No te dejes engañar. Do not let it be deceived. No te dejes engañar. Do not let it be deceived. Alabado sea Dios. Porque sin darte de cuenta, Because without knowing, estás acercándote a algo que te puede hacer daño. you're getting closer to something that can No hurt te you. dejes engañar. Don't allow the devil to deceive you. Gloria sea Cristo. Glory be to God. Oh
santo sea Dios. Glory be to God. Hallelujah. Oh, santo sea Dios. Glory be to God. Hallelujah. Yo no sé si es aquí I don't know if it's here o si es alguien que va a ver este mensaje, or if it's someone who's going to look at this message. pero te estás acercando But you are getting a closer algo que te va a hacer daño. to something that's going to hurt Y you. Dios dice, And God is saying, no te dejes engañar. don't let the devil deceive you. Oh, gloria sea Oh, Dios. glory be to God. Santo. Hallelujah. La palabra de Dios dice en primera de Juan 2:16. The word of God says in 1 John 2:16, Dice, it says, porque todo lo que hay en el mundo, for everything in the world, los deseos de la carne, the lust of the flesh. alguien diga los deseos de la carne, Someone said the lust of the flesh, los deseos de los ojos the lust of the eyes, y la vanagloria de la vida. and the pride of life, Los deseos de la carne, the lust of the flesh, los deseos de los ojos the lust of the y eyes, la vanagloria de la vida. and the pride of life, Los deseos de la carne, the lust of the flesh, los deseos de los the ojos lust of the y eyes, la vanagloria de la vida. and the pride of life Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. comes not from the Father but from the world. Lo primero que el diablo hace The first thing that the devil does es retar la palabra que Dios dijo. is to challenge the word that God said. Hay que saber, We have to know. esta es la táctica que él usa. This is the tactic that he uses. Primero él reta lo que Dios ha dicho en tu vida He first challenges what God has said in you over your life, y luego te convence and then he convinces que you debes hacer lo contrario a lo que Dios dijo. that you need to do the contrary from what God said. Primero, First, él reta la palabra, he challenged the word. la reta He challenged the y word, después te convence and then he convinces que lo you que Dios te dijo no era verdad. that what God told you was not true. Y después And then, te convence usando estas tres tácticas. he convinces you using these three tactics: Los deseos de la carne, the lust los deseos de los of the ojos flesh, the lust of the eyes, y la vanagloria de la vida. and the pride of life. Él usa estas tres tácticas He uses these three tactics para convencerte to convince you de que debes hacer lo contrario de lo que Dios dijo. that you need to do the opposite of what God said. Así fue como el diablo engañó a Eva. And this is how he deceived Eve. Pablo dice, tengo temor que así como Eva fue engañada, así ustedes también están siendo engañados. Paul said, I am afraid. Engañó a Eva. Then we have to see how was it that he deceived Eve. Dios le dice al hombre y a la mujer, God tells men and women, la orden de parte de Dios. you order from God, Dice, el día que comieran del árbol del bien y el mal, de cierto, morirán. the day that you eat from the fruit of life, you will die. Lo primero que el diablo hace es que The first thing that the devil does is retar lo que Dios dijo. he challenged what God said. Ahora viene en Génesis 4 Now comes on Genesis 4, y reta lo que Dios dijo. and he challenged what God said. Le dice a Eva, no moriréis. And he tells Eve, you won't die. Dios dijo, God said, si hacen esto van a morir. if you do this, you're going to die. El diablo reta esa palabra The devil challenged that word, y dice, si hacen esto no van a morir. and he says, if you do this, you won't die. Dice, y ahora convence a Eva que haga lo contrario de lo que Dios dijo. And now he convinces Eve to do the contrary from what God said. Reta la palabra de Dios. He challenged the word of Y God, luego ahora la convence que haga lo contrario de lo que Dios dijo. and now he convinces her to do the contrary from what God has said. Génesis 3:6 Genesis 3:6. dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. And he said, the woman saw that the fruit of the tree was good for food, Los deseos de la carne. the loss of the flesh, Dice, y que era agradable para los ojos. and pleasing to the eye, Los deseos de los the ojos. loss of the eyes, Y
y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. and also desirable for gaining wisdom, La vanagloria de la vida, the pride of life, los deseos de la carne, the lust of the flesh, los deseos de los the ojos lust of the eyes, y la vanagloria de la vida. and the pride of life. El diablo está usando esta táctica con Eva The devil is using this tactic with Eve para engañar a Eva, to deceive Eve, para convencer a Eva to convince Eve de que Eva debe hacer lo contrario a lo que Dios dijo. that she should do the contrary from what God has ¿Y said. cuál fue el resultado? And what was the result? Lo próximo que dice la Biblia: y tomó de su fruto y comió. And what was the result? And she took some and ate it. Eva tenía un temor de que algo la iba a hacer daño. Eve had feared that something was going to hurt her. El árbol la iba a matar. The tree was going to kill her. Ese temor resultó en que ella se alejaba de lo que le podía hacer daño. And that fear resulted in her getting away from the tree. El diablo reta lo que Dios dijo. The devil challenges what God said. Y ahora le convence de que haga lo contrario a lo que Dios dijo. And now he convinces her to do the contrary from what God has said. Por medio de los deseos de la carne, Through the lust of the los eye, deseos de los flesh, ojos the lust of the y la eye, vanagloria de la vida. and the pride of life. Eva es engañada. Eve is deceived. Y ahora no surge el sentimiento de temor, And now there's not a feeling of fear, sino que surge el sentimiento de querer. but a feeling of wanting. Y ahora Eva, en vez de alejarse de algo que le va a hacer daño, And now instead of Eve going away from something that's going to hurt her, Eva está acercándose. Eve is getting closer. Y el resultado es que ella tomó y comió. And the result is that she took it and ate it. Eva se dejó engañar. Eve allowed herself to be deceived. Dejó que el enemigo dominara su forma de pensar. She allowed the devil to dominate the way that she was thinking. El resultado es que él dominó su forma de sentir. And the result is that he dominated the way that she Y felt. lo próximo dominó la acción que ella tomó. And the next thing was that he dominated the action that she took. Y así es como el diablo funciona. And this is how the devil Lo operates. mismo que hizo con The Eva, same thing that he did with lo Eve. sigue haciendo hoy día. He continues to do it Y today. tenemos que saber, amados And we hermanos, need to understand. tenemos que tener cuidado We have to be de careful las acechanzas y de las tácticas que el diablo usa. from the tactics that the devil uses. Pablo dice: Paul says, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may also be deceived from your sincere and pure devotions to Christ. Como ustedes se han dejado engañar por el diablo, In other words, like you have been allowed, you allow the devil to deceive you. el resultado es que ha corrompido su fidelidad a Cristo. The result is that he has corrupted your fidelity to Christ. Ha arruinado su fidelidad a Cristo. He has ruined your fidelity to Christ. ¿Por qué? Why? Porque el diablo busca arruinar tu fidelidad a Cristo. Why does the devil seeks to ruin your fidelity to Porque Christ? es que el diablo busca dañar o pervertir tu fidelidad a Cristo. Why does he seeks to pervert your fidelity to Christ? Porque si él arruina tu fidelidad a Cristo, Because if he ruins your fidelity to Christ, él te aleja he's going to push you away del único que puede darte victoria en esta guerra. from the only one that can give you victory in this war, Jesus. Pablo dice: la fidelidad de Cristo se ha arruinado. Paul says that fidelity to Christ has been El ruined. diablo los ha alejado de Cristo. The devil has pushed them away from Y esa es Christ. la meta del diablo, And this is the goal of the de devil, alejarnos de Cristo. to make you go away from Porque si Christ. Él nos aleja de Cristo, Because if he pushes you away Él from nos Christ, aleja del único que puede darnos victoria. he's going to push you away from the only one that can give you victory.
victory. Gloria a Dios. Glory be to God. Gloria, gloria a Dios. No podemos obtener victorias por sí solos. We can win this victory by ourselves. No importa el psicólogo o el psiquiatra que tú veas, tú no puedes ganar esta guerra con tus fuerzas. It doesn't matter why psychology or psychiatrist you see, you cannot win this war with your No own strength. importa los libros que tú leas, tú no puedes ganar esta guerra contando con ti solo. It doesn't matter how many books you read, you cannot win this war just with yourself. Porque el ser humano tiene un problema. Because the human being has a problem. Él tiene un problema muy He grande. has a very big problem. Alabado sea Dios. Y ese problema And that problem se llama pecado. is sin. Gloria a Dios. Aleluya. Jesus. El ser humano tiene un problema grande de pecado. The human being has a big problem and it's called sin. Gloria a Dios. Glory be to God. Muchos tratan de entender por qué el ser humano se comporta como se A comporta. lot of people try to understand why the human being behaves the way they behave. Cuando una persona toma un arma de fuego When somebody takes a weapon y se mete a un club and he goes to a club y se mete a una escuela and he goes into a school y empieza a disparar y a matar personas, and he starts shooting and killing people, tratan de entender el por qué. people try to understand the why. Tratan de entender por qué él hizo lo que hizo. They try to understand why he did what he Y did. algunos dicen, And some say, él hizo lo que hizo porque hay un problema psicológico. they say he did what he did because there's a psychology problem. Y si ayudamos a las personas a cambiar su forma de pensar, And if we help the people change the way they think, podemos ayudar a cambiar su forma de actuar. we can help the way that they act. Y en ciertos casos, en cierta forma, tendrán razón. And in certain cases, they might be right, Pero sin Cristo la teoría está incompleta. but without Christ, the theory is incomplete. Otros dicen, Others say, el problema es un problema médico de un desorden cerebral. some say that the problem is a medical problem. Y podemos controlar este problema a base de pastillas. And we can control this problem with pills. Y en cierta forma tienen razón. And in certain cases, they might be right. Pero sin Cristo But without Christ, la teoría está the incompleta. theory is incomplete. Bendito Dios. Aleluya. Otros dicen Others say que esto es un problema social, that this is a social problem. que padecen de algunas necesidades. That they lack some need. Como dicen un doctor Maslow, Like the Dr. Maslow que said, si podemos suplir las necesidades que tienen, that if we can supply all of their needs, ellos pueden autoactualizarse, they can get themselves in check. pueden llegar a su potencial humano They can go to their human potential. y así cambiar su forma de actuar. And in that way, change the way that they Y act. de nuevo, quizás en cierta parte tienen razón, And once again, maybe in certain parts, they might be right. pero sin Cristo But without Christ, su teoría está incompleta. their theory is incomplete. Todas estas teorías All of this theory, pueden ser muy they buenas, might be good, pero ninguna de ellas llega a la raíz del problema. but none of them come to the root of the Ninguna problem. de ellas, por buena que sea, llega a la raíz del problema del ser humano. None of them come to the root of the problem of the human being. La raíz del mal del ser humano. And the root of the wrongdoing of the human Porque being. lo profundo del ser humano tiene un problema y ese problema es causado por la naturaleza pecaminosa. Because deep inside the human being has a problem that is caused by the sin, the natural sin of man. Es el pecado dentro de nosotros que nos impulsa a hacer lo mal hecho. It is the sin inside us that pushes us to do the wrong thing. Gloria a Dios. Dios dijo God said en Génesis 8:1, in Genesis 8:1, dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. the intent of the human heart is wrong from their young days.
La intención del corazón es malo desde su juventud. The intention of the heart is just bad from their young. El hombre tiene un problema del corazón. Men have a problem of their heart. Y ese problema es causado por el pecado. And that problem is caused by sin. Romanos 3, 10 y 12 dice: Romans 3:12. no hay justo ni uno. There is not just, not even No one. hay quien entienda. There's no one that can No hay understand. quien busque a Dios. There's no one who seeks God. Todos se desviaron. All of them just went away. A unas se hicieron inútiles. And they all became No hay unfunctional. quien haga lo bueno. There's not one to do the good No thing. hay ni siquiera uno. Not even one. No hay ni uno que haga lo bueno. There isn't even one to do the right thing. Yo he hablado con personas que tratan de autojustificarse, I have spoken to people that try to auto-justify, diciéndome todo lo bueno que hacen telling me all the good things that they do, y tratándose de convencer de que son personas buenas and trying to convince themselves that they are good people porque hacen cosas because buenas. they do good things. Pero la Biblia dice que no hay nadie bueno, But the Bible says that there's no one que good, no hay ni uno. not even one. Todos tenemos necesidad de un Salvador. We all have a need of a Savior. Todos necesitamos a Jesucristo. We all need Jesus Si lo Christ. creen, digan And amén. if you believe it, say amen. Hallelujah. Gloria sea a Dios. Alabado Dios. Hay un problema There is a problem. de pecado en el ser humano. Problem of sin in the human being. La Biblia dice en Tito capítulo 3, The Bible says in Titus chapter 3, dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios, desobedientes. at one time we too were foolish, disobedient, Y dice: fuimos engañados deceived, y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. enslaved by all kinds of passions and pleasures. Fuimos engañados. We were deceived. ¿Y qué pasa? Como fuimos engañados, éramos esclavos de las pasiones de la carne. And since we were deceived, we were enslaved by all passions of the flesh. Éramos esclavos de los placeres del mundo. We were enslaved for the pleasures of the world. Dice, continúa diciendo: And he continues saying, nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos los unos a los otros. we lived in malice and envy, being hated and hating one another. ¡Qué tremendo! Y dice, sin embargo, a mí me encanta esa parte. Porque él empieza hablando de nuestro mal, He starts talking about our wrongdoing, como éramos esclavos like we were slaves de nuestros placeres, from our own passions, y cómo éramos esclavos de nuestras pasiones. and how we were slaves for our passions. Y dice, y nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y dice, y nos odiábamos los unos a los otros. And our lives were filled with envy and hating one another. Pero él dice, sin embargo, But then he says, but therefore, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, but when our God, our Savior, let us know His love, Él nos salvó. He saved us, No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, not by our just, sino por su but misericordia. by His mercy. Nos lavó. He cleaned us. Él nos lavó, He cleaned us, quitando de nosotros nuestros pecados. taking away from us our sin. Él llegó a la raíz del problema del ser humano He came to the root of the problem y of the quitó human being, nuestros pecados. and He took away our sin. Y sigue diciendo, And He continues Él saying, no solamente nos quitó nuestros He pecados, not only took away our sin, Él dice, y nos dio un nuevo nacimiento. and He says, and Oh, He gave gloria. us a new birth Y una nueva vida and a new life por medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Oh my God, hallelujah. Praise be your name, Jesus, hallelujah. Dios, Jesucristo llega a la raíz del mal del Jesus ser humano. Christ comes to the root of the problem of the human being. Quita
nuestro pecado He takes away our sin y nos da su misericordia, and He gives us His mercy. nos da su gracia, He gives us His grace. nos da su vida He gives us His por life medio de la cruz. through the cross. ¿Cuánto han recibido esa vida? How many of you have received that new Santo sea life? Dios. Praise God. El apóstol Pablo tenía una lucha también. The Apostle Paul also had a battle. Él decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. He used to say, what I don't want to do, I do, and what I want to do, I don't do. Hay una lucha. There is a struggle. Estoy en guerra. I am at war. Mi carne quiere hacer una cosa, My flesh wants to do one thing, pero mi espíritu quiere hacer but otra. my spirit wants to do another. Es una pelea. It is a fight. Mira lo que dice Romanos 7, And look what it says in Romans 7, verso 21. verse 21. Así que queriendo yo hacer el bien, Although I want to do good, hallo esta ley. I find this law. Hay algo que yo entendí. There's something that I understood. Hallo esta ley. I find this law. ¿Cuál es esa ley, Pablo? What is that law, Paul? Él dice He said, que el mal está en mí. evil is right there with me. Un hombre que Dios usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento. A man that God used to write most of the New Testament. Y Pablo dice, el mal está en mí. And Paul says, the wrongdoing is right inside me. Hay personas que se creen muy santificadas There's a lot of people who feel that they're very holy y juzgan a otros. and they judge others. Pero dicen, yo estoy bien, And they say, I'm good. yo soy perfecto, I am perfect. yo no tengo nada de preocuparme. I don't have anything to worry Pero el about. apóstol Pablo But the Apostle tenía Paul, una lucha. he had a Él struggle. estaba en guerra. He was at war. El apóstol Pablo, And the Apostle el Paul, hombre que Dios usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento, the man that God used to write most of the New Testament, él tuvo que decir, he had to el say, mal está en mí. the evil was inside me. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. For in my inner being I delight in God's law. Pero veo otra ley en mis miembros But I see another law in my members que se revela contra la ley de mi mente that they reveal against the law of my mind, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. and that take me captive to the love of my members. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable of me, who's going to liberate me from this body? ¿Quién me librará de este mal? Who's going to liberate me from ¿Quién puede evil? llegar a la raíz del problema? Who can get to the root of this problem? Y él lo dice, lo próximo que dice, And the next thing that he says is, gracias doy a Dios por Jesucristo, I give thanks to God for Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, Therefore, with my mind, I serve to the law of God, más con la carne a la ley del pecado. but with my flesh to the law Y of en sin. Romanos 8:2 dice, And in Romans 8:2 porque says, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Jesucristo me libertó del pecado de la muerte. Jesus Christ has liberated me from sin and death. El poder que el pecado tenía en mí, The power that sin had within me, Jesucristo me libertó de ese poder. Jesus Christ freed me from that power. Y si Jesucristo me libertó de ese poder, And if Christ freed me from that power, el pecado ya no puede dominarme. sin can no longer dominate me. El pecado ya no puede controlar mi vida. Sin can no longer control my life. El pecado ya no puede dirigir mis acciones. Sin can no longer direct my actions. ¿Por qué? Porque Jesucristo llegó a la raíz del problema. Why? Because Christ came to the root. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Hallelujah. Solamente Jesucristo puede llegar a la raíz del problema del ser humano Only Christ can come to the root of the problem y darnos victoria and give us victory en
esta guerra invisible. In this invisible war. Gloria a Dios. Glory be to God. Esta guerra invisible tiene otra. La Biblia se refiere a esta guerra invisible por otra palabra. This invisible war, the Bible refers to it with a different word. Hay otro nombre que la Biblia le da a la guerra invisible. There's another name that God gives to the invisible war. Y ese nombre And that name es nuestra santificación. is our sanctification. La lucha que el cristiano tiene para santificarse, The struggle that a Christian has to sanctify himself, para separarse del mundo, to separate himself from the para world, separarse de los deseos de la carne, to separate from the lust of the para flesh, separarse de la influencia de la carne to separate from the influence of the flesh, y hacer lo que Dios ha determinado que hagamos. and to do what God has determined that we La do. guerra invisible The invisible war es nuestra guerra para santificarnos. is our work to sanctify ourselves to Vamos a God. Dios. Glory be to God. Hallelujah. Y Jesucristo es el único que nos puede dar victoria. And Christ is the only one that can give us victory. Gloria a Dios. Glory be to God. Por eso Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corintios, That's why Paul tells the brothers from Corinthians en el capítulo anterior, in the chapter before, en el capítulo in 10, chapter 10, Pablo le habla cómo vencer. Paul teaches them how to conquer. Y esa victoria está conectada a Jesucristo. And that victory is connected to Él Christ. dice, lleva cautivo todo pensamiento He said, take every thought captive y llévalo a dónde? and take it where? A la obediencia de Cristo. To the obedience of Christ. Por eso es que el diablo trata de alejarte de Cristo. This is why the devil tries to get you to run away from Porque si te Christ. alejas de Cristo, Because if you run away te from aleja Christ, del único que te da victoria. you're going to run away from the only one that can give you victory. Alguien dijo Someone said que la mente del maestro that the mind of the teacher sea el maestro de tu mente. is to be the teacher of your mind. La Biblia dice The Bible says que nosotros, that us, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, we the one that have been redeemed by the blood of the Lamb, nosotros, us, la iglesia de Cristo, the church of Christ, dice says que ustedes tienen la mente de Cristo. that you have the mind of Christ. Por lo tanto, si nosotros tenemos la mente de Cristo, Therefore, if we have the mind of Christ, dejémonos de ser influenciados por otras fuentes. let's stop being misled by other sources Dejemos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. and allow the Holy Spirit to direct our ¿Cuántos lives. dicen amén? How many of you say amen? La guerra invisible. The invisible war. Existe el bien y existe el mal. Good and evil exist, Pero al fin, but at the end, todos nosotros, all of us, individualmente, individually, seremos responsables ante Dios will be responsible in front of God por nuestras acciones. for our actions. Un día, One day, usted y yo, you and I, individualmente, individually, yo no voy a estar ahí a su lado. I am not going to be there next to you. Usted va a estar ahí frente a Dios del universo. You're going to be right there in front of the God of the universe, Solo, by yourself, sola, by yourself, dando cuenta giving God count por cuál fue las acciones que tomaste. for the actions that you took. Usted dará cuenta a Dios You're going to give count to God por las palabras que dijo. for the words that came out of your Usted mouth. dará cuenta a Dios You're going to give count to God por los pensamientos que pensaste. for every thought that you thought. Un día One day, nos encontraremos frente a su we're presencia, going to find ourselves in His presence, dándole cuenta a Dios giving Him count por nuestras acciones. for our actions. Tendremos que dar cuenta a Dios. We're going to have to give count to God. Por lo tanto, amados And hermanos, therefore, brothers and sisters, les exhorto como su pastor, I tell you as your pastor, acerquémonos a Dios. come closer to God. Busquemos de Dios mientras pueda ser allá. Seek God while you can find Him. Llegará un momento donde Dios no va a estar por aquí, There's a time is going to come where God is not going to be around here, donde no podremos buscarlo. when we're not going to be able to seek Y Him. la Biblia dice, buscar a Dios mientras pueda
ser buscado. And the Bible says, seek God while you can find Him. Porque llegará un momento donde no será posible. Because the time will come when it's not going to be possible. Acerquémonos Come closer al Cristo que nos da la victoria. to Christ who gives us victory. Es ahí, amados hermanos, It is there, brothers and donde sisters, podremos ganar. when we will be able to win. Es ahí, es en Cristo, It is in Christ donde podremos ganar la guerra invisible. where we could win the invisible war. Que Dios me lo bendiga. May God bless you. Pongámonos de pie. And let's stand. Jesus. Hallelujah. Glory be to God. The thoughts that you're fighting with, No me tienes que decir a mí, you don't need to tell me, pero debes decírselo a Dios. but you need to tell God. ¿Cuáles son esos pensamientos What are those thoughts que están encontrando su lugar en tu corazón? that are finding a place in your heart? Esos pensamientos que te hacen llorar. Those thoughts that make you cry. Esos pensamientos que te quitan el sueño en la noche. Those thoughts that don't let you sleep at night. Esos pensamientos que dicen que mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Those thoughts that come to say that it would have been better if you were not born. ¿Cuáles son esos pensamientos? What are those thoughts? ¿Cómo es que el diablo está tratando de engañarte? How is it that the devil is trying to deceive you? ¿Cómo es que el diablo está tratando de convencerte How is it that the devil is trying to convince para que you te acerques a algo que te va a hacer daño? for you to get closer to something that is going to hurt Tenga you? mucho cuidado. Be very careful. Lleva cautivo todo pensamiento Take all thoughts captive y tráelo al único que te puede dar victoria. and bring it to the only one that can give you Y victory. ese es Jesucristo. And that is Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Él es el Christ. único que da victoria. He is the only one that gives Él us es el victory. único que puede restaurar. He is the only one that can restore. Él es el único que puede salvar. He is the only one that can save. Él es el único que puede levantarte. He is the only one that can lift you Es up. Jesucristo. It is Jesus Y por Christ. eso es que el diablo está tratando de alejarte de Él. And this is why the devil is trying to make you run away from him. ¿Cuáles son los pensamientos? What are those thoughts? ¿Cuáles son esos pensamientos? What are those thoughts? A diario luchamos con esos pensamientos. We struggle daily with those thoughts. Si el apóstol Pablo tuvo que luchar con esos pensamientos, ¿qué de nosotros? The Apostle Paul had to struggle with those thoughts. How about us? Si alguien necesita la oración, yo le invito a que pase. If somebody needs to pray, I'm going to invite you to come to the Pero ahí front. mismo yo le invito, amados hermanos, ahí mismo But right there where you're at, empiece a meditar. I ask you to start meditating. Escudriñe su corazón. Look within your heart. Examínase. Examine yourself. ¿Cuáles son los pensamientos que tú estás luchando? What are those thoughts that you're fighting with? Gloria a Dios. Glory be to Y God. mientras meditamos,